Salam alaikum, bonjour, bienvenue à tous. Questions-réponses du 15 décembre. Comme toutes les semaines, vos questions, nos réponses si on peut. Tirage de la tombola, les infos sur les produits, sur le bodybuilding, l'UFC. Donc je vous laisse un peu de temps pour vous connecter. Et après on va attaquer avec les infos de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. À savoir qu'on attend Oussama comme d'habitude pour la partie en arabe. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts bientôt. Je sais que c'est pas encore très répandu dans certaines familles, mais les fêtes de Noël arrivent, et aussi la nouvelle année. Donc voilà, on prépare tout ça, on pense à vous. Vous savez aussi qu'on a lancé ces derniers temps tous les packs autour des thèmes de super-héros, donc ils sont toujours actifs jusqu'à l'anniversaire du magasin. Donc l'anniversaire du magasin c'est le 5 janvier, pour ceux qui ne sont pas au courant, avec le grand tirage de la grande tombola, plus la tombola hebdomadaire, dans laquelle aujourd'hui on va faire le tirage, maintenant vous êtes habitués. Donc voilà. Salam Hasna, salam Karima, salam à Si Hamza, Kider. Ça va, alhamdoulilah. Bien. Oui. Bien. La famille qui est là. Oui. Hamza Mounfaroti, notre ami qui nous rend visite. On est content de le voir. Toujours fidèle au poste chaque fois qu'il vient à Jdida. Donc on va commencer avec l'actu bodybuilding de la semaine. Donc comme vous le savez, Sadik Hadzovic, le bodybuilder de Men's Physique, avait tenté une expérience en classique physique. Il s'était notamment entraîné avec le monsieur Olympia Frank Zane pour essayer d'atteindre son objectif de gloire. Malheureusement pour lui, et vu les critères actuels des standards de physique pour cette catégorie, son physique n'a pas pu vraiment s'exprimer. Donc Sadik Hadzovic a décidé de retourner en Men's Physique, où il était très performant. En plus, il faut savoir que la catégorie Men's Physique a un nouveau champion. Jeremy Buendia a pris du temps de pause, s'est arrêté. On ne sait pas ce qu'il fera dans le futur, mais voilà les nouvelles. Salut, Monsieur Hamza. Salam Mohamed Abdelrahman. Donc, une autre nouvelle en bodybuilding, vous savez, la société AMI qui détient les droits pour Monsieur Olympia est en grande difficulté financière. Donc, en ce moment, des questions se posent sur l'avenir du Olympia Weekend qui a lieu en général en septembre. Ils sont à la recherche d'un très très grand financement pour renflouer les caisses et continuer les publications, notamment du magazine dont ils possèdent les droits, Muscle and Fitness. Donc c'est une affaire à suivre parce que ça peut avoir quand même des conséquences sérieuses sur le bodybuilding professionnel. Alors encore en bodybuilding, vous avez eu une interview entre Kai Green et David Palumbo, vous savez, sur RX Muscle, la semaine dernière à Dubaï, lors du Muscle Show. Kai Green a été questionné sur sa participation ou non à Olympia 2019. Et bon, a priori, comme d'habitude, Kai Green ne répond jamais à une question directement, donc il a été très très flou. Personnellement, vu son interview que je vous invite à voir sur le site de David Palumbo, RX Muscle, je ne pense pas que Kai Green participerait à cette Monsieur Olympia cette année. La raison, c'est que s'il devait participer, ça fait déjà plus de 3 ans qu'il n'est plus actif en championnat, il devrait se qualifier ou bien être invité et devrait déjà être en cours de préparation pour son championnat. Vous savez que Kai Green n'est plus non plus très très jeune, donc ses meilleures années sont derrière lui, donc sa préparation prendrait sûrement un peu plus de temps, même s'il a toujours une très grande taille et qu'il a dit qu'il faisait environ 145 kg lors de cette interview. Donc c'est une affaire à suivre pour Kai Green et pour le bodybuilding. À savoir aussi que les invitations pour l'Arnold Classic ont été envoyées. L'Arnold Classic, c'est un grand championnat, vous connaissez, dont le grand est celui aux États-Unis une fois par an, qui est sur invitation. Et les surprises, parmi ces invitations, on peut voir que les organisateurs de l'Arnold Classic ont invité Victor Martinez,
qui est une ancienne gloire du bodybuilding, qui est aussi arrêté depuis plus de 2 ans, a participé. Donc Victor Martinez en 2007 avait été runner-up du Mr Olympia face à Jay Cutler. Donc, et il y a eu une certaine controverse lors de ce Monsieur Olympia en 2007 où beaucoup de gens estimaient que Victor avait gagné face à Jay Cutler. Donc c'est une surprise. Aussi à noter le retour de Josh Lenartovitz, le bodybuilder australien, l'ami de Dallas Mark Carver, qui avait pris une année complète de repos suite au décès de son ami. Il a subi un peu les séquelles psychologiques de cette perte. C'est lui qui avait effectivement trouvé le corps de son ami décédé. Donc voilà pour les infos de bodybuilding. Donc à savoir que parmi les grands noms de l'Arnold Classic invités, vous avez encore William Bonac qui est invité, Brandon Curry, Steve Kuclo, Raouli Winkler et Cédric McMillan. Donc si toutes ces personnes se présentent en point et en forme pour ce championnat, ça risque d'être un très très bel événement. Ensuite, ce soir, l'UFC Milwaukee avec Kevin Lee versus Al Iaquinta, à savoir que Al Iaquinta est le seul des opposants de Khabib Nurmagomedov qui a tenu 5 rounds sans se faire écraser. Donc ça va être un match-up intéressant. Kevin Lee est très rapide et au point, et Al Iaquinta est un très bon grappleur, un lutteur. Donc ça va être intéressant, une opposition de style aussi dans l'approche des combats, notamment sur la manière de communiquer, etc. À savoir que dans son style habituel, un peu grande gueule, Kevin Lee a dit: je vais renvoyer Iaquinta aux prelims des événements UFC et envoyer tout le message à la division. Donc affaire à suivre, le combat aura lieu cette nuit, donc demain vous pourrez trouver sur notre page les retours sur cet événement. Alors Akram Louraoui, donc la Gold Standard, elle est à 710 dirhams, c'est le prix constant toute l'année, plus les réductions si tu as une carte de fidélité. Donc en fonction de ta carte, tu peux bénéficier de réductions si tu es à partir du 5e achat. Bonsoir Mohamed Amin et Dina. Alors vous savez qu'on a lancé une opération depuis déjà un petit moment qui est très réussie, avec moins 50% sur certains produits. Donc je vais vous en présenter quelques-uns maintenant si vous voulez bien. Donc à savoir qu'on a Amino Énergie en ce moment à 150 dirhams au lieu de 300. Donc les raisons pour lesquelles les produits sont mis en promotion, il y a 2 facteurs: soit un grand stock disponible, soit des dates de péremption plus ou moins proches. Par exemple, pour ce produit, la date c'est février 2019, nous sommes en décembre. Bon, vous voyez, il y a encore largement le temps de consommer ces produits. Celui-là dure même à peu près 1 mois si vous prenez une cuillère par jour. Donc vous avez Amino Énergie à 150 dirhams au lieu de 300. Il nous reste un pot de BCA Express avec une date d'expiration au mois de mars, donc encore du temps. À savoir que ce produit dure à peu près 3 mois. On va répondre au téléphone. Ok. Donc vous voyez, des affaires intéressantes pour moi aussi, faire tourner les produits, faire tourner les marques et avoir d'autres offres à vous proposer ensuite. On a ensuite, pour les gens qui aiment la BCA avec glutamine et qui ne connaissent pas forcément, Salam Sitaler, Mahba Bekenna. Alors voilà, BCA Stack, ici, 170 dirhams au lieu de 340. Vous voyez, c'est un produit qui contient 5 grammes de BCA et de la glutamine aussi, 2,75 grammes de glutamine. Donc pour ceux qui veulent une BCA et faire une belle économie, donc vous avez aussi le format 1 kg, voilà, à 400 dirhams au lieu de 800. Donc 1 kg de BCA. Ce produit, par exemple, la date de péremption, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au mois de mai. Attendez, je cherche la date. Voilà. Non, jusqu'au mois de juillet. Vous voyez. Donc juillet, ici pour la date de péremption. Donc les produits les plus proches sont à
à échéance 2 mois, 60 jours. Donc pour ceux qui veulent faire des économies, n'hésitez pas. Vous avez aussi le Carbonox. Ici, Carbonox 3,5 kg à 210 dirhams actuellement. C'est une superbe affaire pour ceux qui veulent du carbs. Carbs, sels minéraux, et etc. Donc c'est un produit, on a un grand stock, donc c'est pour ça qu'on met parmi cette offre. Vous avez BCA Gold Standard. Et voilà, BCA Gold Standard. C'est arrivé comme ça dans le carton pendant le transport, je suis désolé. Vous avez la BCA complexe à 200 dirhams au lieu de 400 avec 400 capsules, ça dure 100 jours. Donc c'est du 2 à 1, 5 grammes. Attends, je vais rapprocher. C'est bon? Ouais. Alors il y a une question en arabe, si tu peux me traduire, si Hamza. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Elle a dit juste bonjour. Ah, salam alaikum. Et son nom, c'est comment? Parce que je lis pas arabe. C'est une fille, Safa Al-Boukil. Safa. Et wa salam alaikum, Safa. Marhaba. Donc on a un méga amino à 125 dirhams au lieu de 250. Et bon, beaucoup d'autres produits. Pour ceux qui aiment les gainers et qui rechercheraient un gainer à très bon prix, en ce moment on a toujours le Troumas à 450 dirhams, 4,65 kg, d'accord, qui dure 15 jours, 450 dirhams jusqu'au 6 janvier. Donc ceux qui cherchent à faire des économies, voilà, je vous invite à vous prendre le Troumas. C'est un bon produit. La date d'échéance du Troumas, c'est le mois de mars. Et le produit dure 15 jours, donc il y a encore beaucoup de temps. Vous avez aussi les BCA sans goût, soit de Dimatiz, soit de Optimum. Donc voilà, Dimatiz sans goût, 60 jours. Voici BCA 5000 d'Optimum, 60 jours aussi. Donc voilà, des moyens de faire des économies. Celle-ci c'est 100... Attendez, 160... Combien ça fait? Ça fait oui, 175 dirhams. Et celle-ci à 200 dirhams jusqu'au 5 janvier, jusqu'à la fin de l'opération, 5%. Donc voilà. Et vous avez le cadeau de la semaine pour tous ceux qui participent à la tombola, vous connaissez maintenant. Amino Énergie jusqu'à la fin de la vidéo. Nous procéderons au tirage et savoir si vous êtes le gagnant de ce produit. Donc en fin de vidéo pour le gagnant de la semaine, restez connectés. Alors, Younes Nensio, le Isoe 0 est à 700 dirhams. Et il y a aussi la version café. Donc la version café, la différence avec la Isoe 0 normale, c'est qu'il y a 1 gramme de caféine dedans. Donc un petit effet booster dans cette whey. 1 gramme de caféine, c'est la différence avec la whey normale, l'Isoe 0 normale, mais c'est le même prix. Donc 700 dirhams pour toutes les Isoe 0. N'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour vous répondre en attendant Sarbi Oussama. Vous avez toujours la BCA Olympe qui est actuellement en promotion à 300 dirhams au lieu de 380, 69 servings, un ratio de 20 à 1 entre la leucine, isoleucine et valine. Donc ça dure 69 jours, c'est une BCA très dosée en leucine et qui a aussi du zinc, du magnésium, du potassium, donc des sels minéraux intéressants. Enfin voilà, et vous avez le petit format de la BCA Olympe, le même produit, à 200 dirhams en ce moment. Donc je vous invite à bien réfléchir pour vos cadeaux de Noël. Vous pouvez faire des économies, vous faire plaisir et essayer de nouveaux produits. Vous savez aussi qu'on a rentré la Extend Go, donc le format avec caféine, donc à 400 dirhams. Alors la Optimum Nutrition Whey, bien sûr, si c'est de la Gold Standard que tu pars, tu peux me donner un pot de Gold Standard s'il te plaît. Donc la Gold Standard, on en a un grand stock avec différents goûts. Version américaine bien sûr, qui vient de rentrer. Donc voilà le produit que vous connaissez tous bien sûr. Et avec des dates de péremption très éloignées, 2020.
D'accord. Donc voilà. Elle est à 700 dirhams en ce moment, à Kram. Bien sûr, il y a en ce moment des promotions partout chez tout le monde et je ne peux pas faire les mêmes promotions que tout le monde. Mais en ce moment, on a un package avec une Gold Standard plus une BCA Olympe plus le shaker Batman. Voilà. Donc on a sur cet ensemble de produits 15% de réduction, 850 870 dirhams le package avec les trois produits. Donc ça vous fait environ 15% de réduction. À savoir que les shakers seuls sont à 120 dirhams avec BPA free. Vous voyez, ce sont des produits originaux, ce ne sont pas les copies chinoises que vous trouvez à 20 dirhams. C'est vraiment le vrai produit, vous voyez, marque Perfecta. Bon, peut-être que vous ne voyez pas dans l'écran, mais c'est le vrai produit. Donc c'est pour ça que certains sont plus chers. Et je voudrais aussi vous présenter la Combat Way, s'il te plaît. Ouais, la Way Combat. Donc la Combat Way, un produit importé par mesprotéines.com à Casa, notre ami Seb. C'est la marque de l'UFC. Avant, c'était la marque qui sponsorisait l'UFC, qui a sponsorisé en 2018 Monsieur Olympia, si vous avez suivi les annonceurs. Et donc c'est une whey de très haute qualité. Et pour vous la faire découvrir, on a mis le prix à 670 dirhams. Donc c'est une whey de très haute qualité. Je vous invite à l'essayer. Ça vous permettra aussi de voir et de tester de nouvelles saveurs, et de nouveaux composants. Sur Elite Whey aussi, on a baissé le prix. On est à 680 aujourd'hui. On a baissé le prix sur beaucoup de produits. Et certains restent à leur prix standard. Voilà, Elite Whey que vous connaissez tous, avec 25 grammes de protéines, 5,5 grammes de BCA et 2,7 grammes de leucine. Vous voyez, donc le classique. Donc 680 dirhams. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre. On attend Oussama. Si Oussama vient, alhamdoulilah. Sinon, ce sera notre ami Hamza qui répondra aux questions en arabe, si vous voulez. Je vous rappelle que pour permettre aux gens d'accéder à un prix raisonnable à la supplémentation, tout en ayant un produit de qualité, nous avons rentré ce nouveau produit américain, donc Muscle Tech Premium Whey Protein. Donc c'est un produit qui vaut 500 dirhams, avec 20 grammes de protéines par scoop, 4,5 grammes de BCAA et 2,5 grammes de créatine. Donc c'est un produit intéressant. Pour quelqu'un qui prendrait 2 scoops par jour, c'est un apport très intéressant en BCA, créatine et protéines. Donc 40 grammes, 9 grammes et 5 grammes. Et pour un budget tout à fait raisonnable, 500 dirhams pour 57 servings. Donc si vous prenez 2 scoops par jour, ça vous fera à peu près 28 jours. Donc c'est très intéressant, ça devient un produit très abordable. Donc 500 dirhams pour une marque américaine, produit certifié bien entendu, comme toujours. Vous voyez, ici vous avez l'étiquette Sport One Nutrition, l'importateur officiel. Donc n'hésitez pas à changer de temps en temps vos habitudes, qu'elles soient à l'entraînement ou dans votre supplémentation. N'hésitez pas à expérimenter, à varier, à essayer de nouvelles choses. Alors, si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas. Tu veux parler de quoi? Moi? Oui. Alors. C'est là de ouais. Oui. Voilà. En ce moment, il y a aussi ce très très bon produit. Un pré-amino, un amino de Muscle Farm qui contient de l'arginine, beaucoup, de la BCA, de la taurine. C'est un très très bon produit assez complet. Donc on peut noter dedans, vous avez 3 grammes d'arginine, 1 gramme de taurine, vous avez presque 3 grammes de BCA, de la glutamine 1 gramme, de la alanine, de la glycine. Donc si vous prenez déjà une whey qui contient
qui contient pardon, de la BCA, vous pouvez, plutôt que de prendre une BCA en complémentation, vous pouvez prendre des acides aminés. Ça vous donnera un apport différent et plus équilibré. On voit Serbé Osama qui vient d'arriver. Donc voilà, Amino One à découvrir. Alors en oméga 3, on a ce produit Akram, 250 dirhams, oméga 3, 4 grammes. D'accord. Dans le produit ici, tu as 100 capsules. Ici, 100 capsules, 250 dirhams. On a pris cette version parce qu'elle est dosée et elle n'est pas trop chère. Donc ça vous permet d'essayer. On essaye toujours de trouver les meilleurs rapports qualité-prix pour vous quand on... Alors, Mohamed, est-ce que je suis en cours de... Est-ce que je pratique la musculation en ce moment? Oui, j'essaye quand j'ai pas mal. Parce que malheureusement j'ai quelques blessures, donc je suis un peu limité dans ma pratique de la musculation. Je ne peux pas faire tout ce que je voudrais, mais on fait au mieux. Mais on essaye de pratiquer au moins 4 à 5 fois par semaine et alhamdoulilah, ça va. Rachid, Hafto, salam. Du zinc, Younes, j'en ai plus, malheureusement. C'est pas des produits qu'on trouve au Maroc, on est obligé de les ramener de l'étranger, donc on n'en a pas toujours et c'est un peu difficile à trouver. Vivement que tous ces produits soient officiels et autorisés en vente libre au Maroc, donc voilà. D'autres questions? Il y a Oussama qui se prépare. Tu n'as pas chaud avec ta veste? Hein? Il fait froid. T'as froid, c'est vrai? Mais ça, il fait froid. Moi ça va, alhamdoulilah. Oui Rachid, ça va, alhamdoulilah. Ça va. J'espère que toi aussi ça va. Donc vous savez qu'en fin de vidéo, on va faire le tirage de la tombola. D'accord, je vous rappelle, tous les samedis à 18h, comme dit Karima, on fait le tirage. Donc pour gagner un Amino Énergie 500 grammes. Et nous pensons, après même l'anniversaire, continuer à faire la tombola et vous faire gagner un petit cadeau toutes les semaines, parce que c'est toujours un plaisir de partager avec vous ces moments et de vous récompenser de votre fidélité. Je vous rappelle que pour participer à la tombola, donne-moi un petit ticket s'il te plaît. Voilà, pour participer à la tombola, il vous suffit de faire un achat en magasin ou en commande en ligne via Mana. Dès qu'on reçoit le paiement, on remplit ce ticket pour vous et vous êtes qualifié pour la tombola. Donc à partir de 350 dirhams ou plus. Et après, ça va dans la petite boîte ici. Sarbé, c'est mon ami, hein, c'est pour ça que je le taquine parfois. Je l'aime bien, c'est comme mon frère, mon petit frère. C'est vrai que je suis plus vieux que toi quand même. Une carte de fidélité, s'il te plaît. Donc, on a mis un message il y a 2 jours sur la page qui n'a pas été très bien compris. Donc, je vais vous le dire maintenant personnellement. Voici nos cartes de fidélité, d'accord? Vous savez que pour chaque produit de 350 dirhams au plus, à partir du 5e produit, vous bénéficiez de réduction. Nous avons tout un système de base de données clients en arrière des cartes de fidélité, donc il nous permet de suivre un peu la consommation des gens, de voir quels produits sont populaires ou pas, etc. Et les cartes qui ne sont pas actives ne nous aident pas à mettre à jour au fur et à mesure notre base de données. Donc nous avons décidé que toutes les cartes qui sont inactives pour plus de 6 mois, nous allons les annuler à partir du 1er janvier 2019. C'est-à-dire que on demande simplement d'avoir 2 achats par an de 350 dirhams plus, c'est-à-dire 700 dirhams par an, c'est pas énorme, pour bénéficier de l'utilisation de la carte. Donc, si vous avez une carte qui n'est pas active depuis le mois de juin, au 1er janvier, elle sera annulée pour qu'on puisse mettre à jour notre système et notre base de données. Donc, j'espère que vous comprenez et voilà.
Alors pour le carbonox, Mohamed, idéalement c'est de prendre une cuillère avant l'entraînement, une cuillère pendant l'entraînement et une cuillère après l'entraînement. C'est la manière la plus efficace d'utiliser ton carbonox. Euh, Carbonox est un très bon produit glucidique pour ceux qui font des activités longues, soit tous les sports d'endurance, soit du vélo, soit des sports de football par exemple, etc. C'est pas un produit réservé à la musculation. Donc j'invite tous ceux qui pratiquent une activité et qui auraient besoin, hey Monsieur Burks, qui auraient besoin d'un apport en glucides de prendre ce produit. C'est bon pour la natation, c'est bon. Donc, vous savez, les glucides sont les sucres, soit directs, soit indirects, qui vous donnent de l'énergie de travail. Donc ça vous donne de l'énergie. En plus, le produit comme Carbonox vous offre des sels minéraux et de l'arginine aussi. L'arginine, son rôle en acide aminé, c'est la dilatation des vaisseaux sanguins. Donc ça veut dire que ça permet aux nutriments et à l'oxygène de circuler mieux dans le sang, dans les veines, et d'apporter donc plus d'oxygène et de mieux nourrir et de mieux répartir les nutriments et l'oxygène dans les muscles. Donc je vous invite à prendre de l'arginine si vous faites de la musculation seule ou via un produit comme le Carbonox ou Amino One. Ouais. Salam alaikum. Ah, ça, Ouais. c'est lui. Tu as trop maigri à ça. Ouais, bien sûr. Ah, c'est pour là, ça, tiens. On va te sponsoriser. Ah, c'est bien sûr. Allez, ciao. Ça va. Salam. Salam. Alors, je vais laisser la parole Hein? à Oussama, comme ça vous pourrez faire vos questions en arabe. Voilà. Et ben voilà, c'est bien. Abba Oussama Jacques. Ça fait Mohamed, salam akhi. Ça va? Ça, non, ça Ça. y est. On a C'est déjà lui. de présentation, j'ai Ah, parlé vas-y. des produits à 500, à moins 50%, etc. Tignada, je vais recopier sur les papiers bleus. Trop. Bah. Alors Zakaria Kenza, je vais te répondre en français ou en anglais? English. English. You want to answer to him? Okay. So Zakaria Kenza, why don't you sell supplements from Europe as they have high quality like the ones of USA? So we do have some brands from Europe which are Cytec and Biotech USA. Even if the name says USA, Biotech is a European brand. So we do have some brand. Olymp also is a European brand. Alors, Zakaria, je te réponds en français, puisque tu me dis en français. Alors, on vend bien sûr des marques européennes. Nous avons Cytec en marque européenne, nous avons Biotech en marque européenne et Olymp. Donc voilà, en termes d'offres européennes, c'est ce qu'on a. Et les produits européens ont l'avantage d'être environ 10 à 15% moins chers que les produits américains pour niveau égal, parce que les frais de douane entre l'Europe et le Maroc sont inférieurs. Donc voilà, c'est ce qui permet à avoir des produits un peu plus bas. Les goûts, après, c'est à discuter. Et puis en général, les produits américains sont plus dosés en acides aminés. Donc après, chacun est libre de choisir la marque, le produit qui lui convient. On a aussi Olymp, Cytec, donc je te rappelle, et Biotech en marque européenne. Voilà, tout le reste, ce sont des produits américains. Bon, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vais laisser la parole à Oussama. Le beau gosse, il y a quelqu'un qui a dit que tu étais beau gosse tout à l'heure. Mohamed Abdelrahman. Donc tu vois. Yallah, salam alaikum.
Essaye maintenant. Essaye. دابا الصوت كتسمعوني دابا Fais pas. مازال مازال ما يمكنش C'est bon le son maintenant? 5 sur 5. Incroyable. شكون اللي من كومونتي Finish. Finished. So one start. الصوت مزيان دابا Probably not far away. There's nothing arranged. We can send people for the next training school. مزيان داكور Full match on. الا مشى الصوت شي واحد يصيفط لي كومونتير يقول الصوت كاين ولا ما كاينش حيت كلشي عندي مريقل هو هذاك هنا الو جيسبر تكونوا كلكم على خير وبخير دونك مزيان الصوت كاين دابا الحمد لله Tu diras quand tu le fais, comme ça je t'envoie la Ça marche? 5 5 سي بون صافي مزيان سا مارش نو مزيان مزيان سي بون مزيان ميرسي On dit les bisous. تكنيسيان You know how it works with that? Okay. You know how it works with that? You're up to the level. Now stop. الوغ جون قال لكم على لي برومو اللي عندنا اللي مازالين باقيين وكيف عودناكم كل سبت كنجيو نديرو هذا اللايف كنحاولوا نجاوبوا فيه على الاسئله ديالكم على يعني على حسب المعلومات اللي عندنا وفي الاخر ديال اللايف كنديروا التيراج ديال الجوج اللي نتوما عارفين اللي باقا غتبقى حتى لو 5 جونفي ان شاء الله باقا مستمره حتى لو 5 جونفي اللي غادي يكونوا في الاخر 3 غانيون ديال كل واحد عنده نيتروتيك وي بروتين زائد شيكر غراتوي That's to do with the pain of it. رشيد سلام اخي صافا الحمد لله بخير انت على خير وبخير He came here. He's here to see his girlfriend. And he said he's الوغ probably هل من سؤال They've been together quite a long time. that's what he told me. I didn't know. I knew he was. He was when he was here before. Sorry? I'm not going on that, am I? It's not going on over there. Tu as besoin de quelque chose ou ça? Non, non, c'est bon. He's in charge of the second show. So we do live every week and I do the French part. Alors شكون اللي ما باقي ما عارفش لي باك اللي كاينين عندنا شكون اللي باقي ما عارفش لي باك اللي كاينين عندنا واللي ملونسينهم حتى هما شحال هادي المناسبه ديال فان داني I don't know what you're saying. Yeah, that's كاينين تقريبا 8 ديال لي باك وكل باك فيه تخفيض ديال تقريبا ما بين 160 و 200 درهم باك فيه واي بروتين So we finished this. بي سي ا We'll be there next week. وشيكر Blackjack. بيرفكت شيكر Not with me, because I'm going to. في بلاصه لاواي كاين بوسيبيليتي انك تاخذ جينر غير يكون من الميم مارك No, I'm going to France before the holidays. I'm going to spend Christmas with my I'll be children. traveling too. بوغ ان ديبيتون شنو نقدر ناخذ سي يوسف بن حاش هاد لي كومبليمون ما كنشوفش فيهم باللي هذا ديبيتون ياخذ هادي الا ماشي ديبيتون خصو ياخذ هادي كتبقى على حسب لوبجيكتيف ديال كل واحد وعلى حسب الاحتياجات ديالو شنو ناقصو باغ اكزومبل واحد عنده ديجا البوا طالع بزاف ويلاه بادي راه ما يمكنش يدخل على انغينر يخدم بانغينر كومبليمون اللي فيه الكربوهيدرات والبروتين الا كان البوا ديالو ديجا طالع داكوغ بحال هذا يقدر يخدم بلا واي بروتين والاحماض الامينيه راه كل وحده كل حاجه والدور ديالها بي سي ا غلوتامين ارجينين ملتي فيتامين داكوغ دونك بالنسبه لك انت اشنو الهدف ديالك وشحال تقريبا لو بوا ديالك والطول باش نقدر نعطيك رايي I bet England is more engaging than Germany. You bet what? I think it's more engaging. Where? Where? England. I don't know. There's much more variety to the landscape. Certainly to the people. محمد عبد الرحمن الموديليزاسيون ديال بي سي اكسبريس كيف كتعرف بي سي ا لو رول ديالها هو المحافظه على الكتله العضليه من الهدم الاوقات اللي تكون فيه طولتي في لونطرينمون او في اوقات اللي تكون فيها ريجيم هنايا كتدخل في هدم عضلي
هذا هو لو رول ديالها. تقدر تاخذها قبل لونطرينمون باغ اكزومبل، النهار اللي عندك فيه لونطرينمون تاخذها قبل كوم سا، واخا طول في السيونس غتحميك بنسبه كبيره. وكاين بوسيبيتي انك تخدم بها حتى وسط لونطرينمون ماشي مشكل، وحتى في الاوف داي، حتى في الاوف داي تاخذها. زاك بنيدر لي بارتيسيبون يكونوا فيه لي كليون اللي شراو يا مو. بالنسبه اللي خداو من عندنا وديجا عمروا لو تيكي ديال البارتيسيباسيون، قلتي ان موا راه ديجا دازو في التيراج، حيت كل سيمانه كنديروا تيراج. اللي خداو منا باغ اكزومبل في هذه السيمانه من الحد اللي فات حتى اليوم، كاع اللي خداو منا خداو من الماغازان شراو، راه هما اللي غيدير لهم التيراج اليوم. داكوغ. واللي ما غاديش يربحوا غادي تحيدوا وتحطوا دو كوتي تيتجمعوا مع اللي ما غاديش يربحوا السيمانات الماجين واللي ما ربحوش قبل، باش في لو 5 جونفي غيدير لهم تيراج اخر اللي كيف قلت فيه 3 ديال لي غانيون، كل واحد عنده نيت خوتيك. داكوغ. دونك اللي شراو بالشهر دابا راه ما كاينينش هنا، اللي كاينين هنا غير اللي خداو في هذه السيمانه، واللي ما خداو اللي خداو من قبل كاينين هنا. كاينين في هذه دابا، هادو كانوا شراو منا من البدايه ديال الطومبوله، وغادي يبقاو يتزادوا عليهم كاع اللي ما غيربحوش اليوم واللي ما غيربحوش في السيمانات الماجين، هادو هما اللي غيدير لهم التيراج نهار لو 5 جونفي. Because we had no support from HR. Well, we had Toria there. We don't get support from HR. She's still there, no? Yeah. She was there yesterday at the head of the resort. 10 minutes before Johnson. يوسف قلت لك البوا والطول ديالك وشنو هو لوبجيكتيف ديالك؟ داكوغ، متر 75 متر و75 على 75 كيلو. دونك راه غادي خصك تزيد لو بوا فيك ديال بيريود دو ماس. لاكتي في بيريود دو ماس راه غادي تزيد لو بوا ديالك، غادي تحاول تطلع الكربوهيدرات في الماكله ديالك. الا كانت الميتابوليزم ديالك طالعه بزاف، نسبه الحرق كتكون كثيره، كتلقى صعوبه في زياده الوزن، هنايا غضطر تاخذ انغينر اللي غادي يدير لك البوش الاولى مزيان، باغ لا سويت دوز لا واي بروتين. سينو الا كانت الميتابوليزم ثقيله ما كتحرقش بزاف، واللي كليتيها تتبان عليك يعني بسرعه، تخدم بان واي بروتين، تخدم بلا واي بروتين، هذا كيعطيك الكتله العضليه الصافيه من الدهون، والكربوهيدرات تدخلها من الماكله. وكيف قلت لك ما كاينش شي حاجه خاصه لي ديبيوتون، شي حاجه خاصه واحد بروفيسيونيل، انا كنهضر على لي كومبليمون فقط، كلشي بحال بحال. كتشوف الحاجه اللي عندك فيها النقص هي اللي كتدخلها. اخي جعفر الله يبارك فيك. محمد لي برويلور غريس سي كاين الهيدروكسي، كاين الكارنيتين، كاين الرايبر، هادو كلهم حوارق دهون. نعطيك مثال، كاين هذا سي4 رايب، هذا بري ورك اوت وفات بيرنر او ميم طون، جوج في واحد، مكمل طاقه وحارق دهون في نفس الوقت. سي4 رايب بحال الرايبر ديال الكوبرا لابس. كوبرا لابس الكارنيتين هو عطيني عفاك واحد الكارنيتين، كارنيبوليك كارنيتين ميرسي. كاين هذا ديال نيوترابوليك، هذا كارنيتين على شكل بودر، هذا حارق دهون حتى هو. كاين بزاف، كاين الكارنيتين ليكيد ديال ديماتيز، هذا على شكل بواسون ديال ديماتيز، اما هذا بودر. وكاين الهيدروكسي اللي راه كيف عرفتو غني على التعريف، كلشي كيعرف الهيدروكسي ديال ماسلتيك. وكذلك كاين عندنا هذا اللي كان جا مؤخرا ديال الاوبتيموم نوتريسيون، هذا حتى هو هذا من حوارق الدهون، ولكن ضروري من الريجيم باش يخدموا هادو. الا ما كانش الريجيم بحال اللي ما درتي حتى شي حاجه. زاك العفو اخي.
after a while, they must run out of casinos to go to, don't they? يوسف لي واي بروتين كاين عندنا دابا من 500 درهم والفوق. 500 درهم، 550، Everybody asking you. 600، 650، 700 وغادا بحال هكا. 500 درهم كاين عندنا ديال ماسل تيك اللي جا مؤخرا، لا بريميوم واي بروتين. هذا فيه 4 غرام ونص ديال البي سي ا و 2 غرام ونص كرياتين و20 غرام بروتين فلادوز. 500 درهم دابا. كاين 550 ديال سايتك نوتريسيون، 600 درهم ديال بيوتيك بحال هذا نيترو بور. هذا واي بروتين، هذا كيدير 600 درهم. هذا فيه 22 غرام بروتين في سكوب. كاين الايزو واي زيرو، هذا الايزولات ديالو، هذا كيكون ناقص عليه في النسبه ديال الدهون، كيكون سريع عليه في الهضم. هذا داير 700 درهم ايزو واي زيرو ديال بيوتيك. وكاين بحال هذا الانيمال واي انيمال، هذا 600 درهم، You have a syringe. 25 غرام بروتين في سكوب. Yeah, but it goes in the faces and the bellies as well. Zach Bneider, Mastec, je le prends 3 fois par jour avec BCAA une fois avant l'entraînement et jour de repos. Je prends uniquement Mastec 3 fois, c'est correct? Oui. ما مزيانه، غير ما ديباسيش 3 سكوب بار جور. علاش؟ حيت طالع شويه في الكرياتين، كوم سا ملي غتاخذ 3 ديال لي سكوب غتكون خديتي 6 غرام كرياتين مزيانه. والبي سي ا تقدر ما تاخذهاش نهار في الاوف داي، حيت ديجا عندك في الماستيك مزيانه. غير هي ماشي بالضروري تاخذ الماستيك قبل لونطرينمون، ماشي بالضروره قبل لونطرينمون. الا كان عندك الوقت والبوسيبيليتي انك تدخل وجبه فيها الكربوهيدرات قبل لونطرينمون بهذيك نص ساعه ونص ساعتين تقريبا، غير بما باش الوقت تخلي الوقت فين تهضم ديك الوجبه باش تستافد منها في لونطرينمون يكون احسن. ماستيك تاخذيه قبل لونطرينمون نهار اللي ما تكونش عندك الوقت باش تدخل ديك الوجبه، وتخليه هو مورا لونطرينمون كوم سا دير ريكوبيراسيون باسرع وقت بداك الماستيك. No, but she says سينو راه الطريقه اللي خدام بها مزيانه. because it's always somebody's fault. It's not because you help somebody that you with it. يوسف بنهاش un truc pour l'énergie. Pour l'énergie عندنا دي بري ورك كاين كيف وريت قبيله محمد. كاين هاد السيفور رايبت، غير هذا بري ورك اوت وحارق دهون، دونك انت ما تحتاجش هذا الا كنتي في بيريود دو ماس، راه ما غاديش يصلح لك هذا حيت هذا فيه حارق دهون في نفس الوقت. كاين هذا ديال الانرجي فقط، شادو معروف. كاين شادو وكاين الكورس ديجا ما عندناش دابا الروبتور. كاين هذا كولوت pour l'énergie. Oui, les pré-workouts finalement. كاين هذا ديال الرولوان، هادو مكملات ديال الطاقه. بريترين ديال الرولوان. كاين هذا ديال ديماتيز، هذا ديال ديماتيز. هادو اللي وريتك دابا، هاد الثلاثه هادو ما فهمتش كرياتين. سيفور رايبت شادو والبريترين والبري ورك اوت ديال ديماتيز، هادو ما فيهمش الكرياتين، ما داخلش فيهم، ولكن طالعين في لي زانغريديون الاخرين، سيترولين والبيتا الانين. وكاين هذه الاكستاند اللي معروفه. كاين الاكستاند العادي وكاين هذا الجو. هذه لافونتاج ديالها سي كو فيها لي زاسيد اميني، فيها البي سي ا والجلوتامين،
و en même temps كتعطيك الانرجي داخل فيها الكافيين والسيترولين. فوالا. We've got everything. Some don't have it. True. Anyway, it's been a long time we didn't see Joe. Nobody from Netherlands. He's going tomorrow, I think. He went to New York. The son was getting married. محمد عبد الرحمن ان شاء الله. صراحه خويا دابا ما كنترينيش شي اسباب هادشي علاش ما كنترينيش دابا. ديجا شي 7 موا تقريبا حابس لونطرينمون، ولكن غادي نرجع قريب ان شاء الله. علاش لا نديرو شي سيونس مرحبا. Look like me. You're going to get paid. No, I said, yeah. داكوغ نعاود نذكر ان شاء الله بلي باك. والباك تاع الانيمال فيه كاين هاد لاوي Part-time thing, you know, like training لاوي ديالو. and then الباك فيه هذا 67 my fault. انيمال وي، وفيه ما rappelle plus le prix. Pas cher, 920. لا فيه لاوي ديال الانيمال مع هذا جوست امينو. 930. هذا زوين، هذا عجبني. عندك هذا والامينو وان ديال ماسل فارم، هادو زوينين. هادو من الاحماض لي كومبليمون اللي جامعين كاع الاحماض الامينيه ولكن بنسبه طالعه. هذا والشيكر ديال بونيشر بيرفكت شيكر اصليه 930 انيمال لاوي زائد جوست امينو، وهذا لو شيكر 930. ميرسي. اسماعيل بالعسري meilleur protéine pour la masse et 100 gras. كاين ماستيك، كاين رول 1 جينر، وكاين الجينر برو جينر ديال الاوبتيمو نوتريسيون. رول 1 جينر عندك في البورسيون عندك 50 غرام بروتين. ميرسي. هذا الرول 1 جينر، هذه في البورسيون وحده عندك 50 غرام بروتين و75 غرام كربوهيدرات، وخمسة من هذيك 75 غرام كربوهيدرات يلا 5 غرام سكريات. نسبة الدهون 3 غرام. هذا نورمالمون لو بري ديالو 950 ودابا اون برومو ب 700. كاين هذا ب 700 كيف قلت لك، وكاين هذا البروغينر ديال الاوبتيمو نوتريسيون اللي جا مؤخرا. هذا حتى هو في البورسيون فيها 60 غرام بروتين و85 غرام كربوهيدرات. رول 1 قلت فيه 50 غرام بروتين، هذا فيه 60 غرام بروتين. رول 1 فيه 75 غرام كربوهيدرات، هذا فيه 85 غرام كربوهيدرات. يعني الفرق ديال 10 والسكريات اللي في الكربوهيدرات في هذا البروغينر 5 غرام بحال الرول 1 جينر. هذا 770. غير هذا تياخذ لك 28 يوم الا جيتي تاخذيه يوميا. كتدخل هذه القيمه الغذائيه ديال 50 غرام بروتين و85 غرام كربوهيدرات، غياخذ لك 28 يوم. الرول 1 جينر 32 يوم. دونك الا جينا نديرو الحساب مزيان غادي نجي نلقاهم بحال. والبرودوي الغني على التعريف لو جينر ديال الماستيك، هذا فيه تقريبا ما بين 9 و 11 غرام ديال السكريات من الكربوهيدرات اللي فيه. غير هو كيف قلنا ما تدخلش دوك لي سكوب كاملين على ود الكرياتين. الا خديتي 5 سكوب غيعطيوك 10 غرام كرياتين. داكوغ، باش تاخذ غير 6 غتاخذ غير 3 ديال لي سكوب. ولا خديتي غير 3 ديال لي سكوب اوتوماتيكمون هاد القيمه الغذائيه اللي هنا كتنقص، ما كتبقاش 80 غرام بروتين وما كتبقاش 156 غرام كربوهيدرات، كتنقص لانهم هادو كاينين في 5 ديال لي سكوب. داكوغ. اما في لي زوتر برودوي الاخرين
هذيك تدخل لي سكوب كاملين ما تخاف من حتى شي حاجه وكتاخذ 50 غرام بروتين. My local team managed to play half a match and then they had to abandon the match because the pitch was waterlogged. Really? Yeah. That must be good weather. Okay, That's English weather. اسامه ماس مينور لو بري ديالاش الاكستاند كاين. You did a good job. You did a good job. كاين هذه 350 درهم، هذه 400 درهم. هذه 350 هذه 400. الا كانوا اكستاند جوج ب 600 درهم اولا اكستاند مع برودوي اخر واي بروتين اولا غينر ب 300 درهم. فوالا كاين لا كرون قنبله قنبله بومب غريناد. كاينه هاد الاكستاند الكبيره هذه فيها كيلو و200 غرام، هذه 680 درهم. هذه الكبيره عندنا فيها العنب واناناس. I'll be 47 this year. I lost 4. شرف الدين سراب. كيف وريتكم دابا لي غينر والوان غينر البرو غينر والماستيك، على حسب الا انت ما كتدخلش الكربوهيدرات في الماكله مزيان والميتابوليزم عندك طالعه بزاف وما عندكش الوقت باش تدخل الكاربس اولا الشهيه ناقصه، شوف شي غينر اللي طالع بزاف لي كالوري وما اضطرش انك تنقص لي سكوب منه، بحال سوبر ماس غينر، سيريوز ماس اولا ترو ماس غينر، ماموت، هادو كلهم زايدين في لي كالوري في السعرات الحراريه. شوف على حسب الهدف ديالك انت. محمد عبد الرحمن العفو اخي. إليت بلس اكستاند ترانسفير شحال البري؟ مهدي الزهري إليت واي 680 درهم مع الاكستاند 300 درهم، دونك 980 درهم. إليت 100% واي مع الاكستاند 980 درهم. كاين هاد لاوي حتى هو، كاين هاد لاوي هذا حتى هو تقريبا راه من احسن لي واي بروتين، غير الدراري كيمشيو بزاف لي مارك اللي معروفين اللي كاين في المارشي بزاف. بحال واحد كينصح كيكون اول مره داخل يتريني كيسمع واحد في لاصال كيقول لي خديت الجولد ستاندار، هذاك حتى هو كيكون اول مره واخده. وواحد القضيه الا كنتي اول مره غتريني في حياتك واول مره تستعمل كومبليمون، شي داك الكومبليمون يكون عيان ما زوينش، اكفس كاليتي ديال البروتين كاينه في داك لاواي بروتين، راه غتخدم به راه غتبان لك نتيجه. داكور غتشوف ريزولتا وغيكون عند بالك بلي داك هو احسن واي بروتين. غتجي نتايا اول مره غتدخل لاصال وغادي ننصحك بهذاك اللي خداه حتى هو كانت بالنسبه لي اول مره يقول لك راه هذاك هو رقم واحد، هكا كتولي طالعه السمعه ديال داك لاواي بروتين ولا داك اولا داك الكومبليمون كيولي مشهور بزاف. الوغ كو كاينين دي كومبليمون اخرين ولا دي واي بروتين اخرين احسن منه بزاف والكاليتي ديالو زوينه، بحال هاد الام بي هذا الماسل فارم، هادي راه شركه معروفه بزاف وكاليتي ديالها فريمون واعره. هذا تيدير 700 درهم 100% واي 670 باردون 670 درهم 670 درهم. هذا في السكوب فيه 25 غرام بروتين والنسبه ديال الدهون ناقصه في غرام ونص، وكاين الايزولات ديالو زيرو سكر زيرو فات وزيرو كربوهيدرات. فوالا الا شفتو هادو بجوج فهم، الا شفتو هادو بجوج غادي يبان لكم بحال ولكن ها الفرق فين كاين. شوف الفرق فين كاين، هذا 100% واي وهذا 100% ايزولات. شي في لومبالاج راه هما كيبانوا بحال ولكن هذا راه ايزولات وهذا كونسونطري. هذا شحال فيه 24 غرام بروتين ولكن زيرو سكر زيرو كربوهيدرات زيرو فات، الدهون صفر
يعني راه سريع بزاف في الامتصاص هذا. start to kick the ball, الوغ اللي كيقلبوا على ايزولات feel the distance. حاولوا تجربوا هذا، جربوا هذا شي مره. What about that ball? هذا تيدير 900 درهم، هذا 670. Because here I have no space at home. It's not big enough. I will move. I'm still looking for something to move. Move it and see what happens. See where you go. If you can find me that little piece that you put stick on the wall. مهدي واخا ديباسيها ماشي مشكل، ماشي مشكل، غير شرب الماء بزاف. اش كتعرف الكرياتين هو تيجمع الماء من لو كور تيدفعو وسط الميسكل. غير حاول تشرب الماء بزاف. Something special for example. راه بالعكس الكرياتين هو الحمض الاميني اللي حنا محتاجين ليه بزاف وصعيب تلقاه في الماكله، صعيب تدخليه من الماكله. I don't need to see what's on the back of the dartboard. Or is it just a hook? Just a hole. There's a hole in the dartboard. You put a screw. خالد البري ديال الكارنيتين هذا 300 درهم ديال الاوبتيموم نوتريسيون، هذا 300 درهم، هذا 300. كاين ديال ديماتيز ليكيد داير 260، Or not? وكاين ديال نيترابوليك اللي وريتكم قبيله بودغ هذاك 400. It's something like this. شرف الدين سراب، حاول تنقص الكربوهيدرات من الماكله ديالك، Out of there. تبع ريجيم صحي بالاخص الكربوهيدرات. نقص الكربوهيدرات في الماكله، نقص الدهون والكارديو. الكارديو Took it out. ضروري. وحاول تعاون بحارق دهون كيف ما وريتكم بحال هذا الكارنيتين. كاين بزاف، كاين السيفو الرايبت، كاين الرايبر. الرايبر هذا بري ورك اوت وفات بيرنر، Find a specific thing. هذا ماشي الكورس، هذا الرايبر. A picture or something. Find some kind of thing that you can hook in or go on. I still have the darts. I still have everything. But I'm just looking Do for you not that. put a kind of hook in the back of the dartboard? Because if it's not right, it'll tilt. Well, I'm looking to have it straight امين دريوش to the wall and still. جولد ستاندار كرياتين الرايبر ذا كورس. الجولد ستاندار غتدخليه في النهار على حسب الاوقات ديال الماكله ديالك وشحال باقي ناقصك ديال البروتين. مثلا خاصك في النهار 120 غرام بروتين، دخلتي من الماكله 70 غرام بروتين، بقات خاصك 50 غرام. Little windmill or something. داكوغ، بقات خاصك 50 غرام ديال البروتين، غتاخذها من الجولد ستاندار. 50 غرام تقريبا 2 سكوب من الجولد غيعطيك 48 غرام 48 غرام بروتين. دونك غتاخذ 2 سكوب. هذوك 2 سكوب قسمهم انت في النهار، شوف الوقت اللي تحطهم فيه. ماشي تاخذ وجبه وتتبع من وراها لاوي مباشره او تشرب لاوي وتاكل. حتى هو كيتعتبر تقريبا ما غاديش نقولوا وجبه لان ما فيش كربوهيدرات، ولكن بعيدي على الماكله. داكوغ. الرايبر الكورس الا عندك هادو بجوج خدم غير بالرايبر، حيت انت باغي الا واش بغيتي تزيد لو بوا. الا كنتي باغي تزيد لو بوا راه ما غادي ما تخدمش بالرايبر لان الرايبر بري ورك اوت وحارق دهون. داكوغ، غتخدم بالكورس. الا كنتي باغي تزيد لو بوا الكورس غتاخذو قبل لونطرينمون بهذيك 30 45 دقيقه، ما بين 30 و 45 دقيقه باش يلاه يعطي ليه في ديالو. تحاول تخلطيه مع البي سي ا، تقدر تخلطيه مع البي سي ا قبل لونطرينمون. والكرياتين ملي تكمل السيونس ديالك شرب لاوي حتى هو مورا لونطرينمون. اما الا كنتي باغي تنقص لو بوا غتحيد الكورس وتخدم بالرايبر في بلاصه الكورس، غتحط الرايبر ما تخدمش بهم بجوج لانهما بجوج مكملات ديال الطاقه، غير واحد فايت الاخر بحرق الدهون. داكوغ، نتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم على حسب المعلومات اللي عندنا. و حتى اللي ما شفت السؤال ديالهم غير سمحوا لي، غادي نعاود من بعد اللايف نشوف نحاول نجاوبكم في دي كومونتير. دونك شوفوا شكون اللي رابح معنا اليوم، شكون اللي معنا في اللايف وديجا شرا في هاد السيمانه وعارف لو تيكي ديالو كاين هنا. شكون اللي داير التيراج؟ C'est pas toi qui vas te... C'est carrément qui va te... Vas-y, allez.
كريمة ايش سلام برو. باقي ما عرفناش شكون اللي معانا في اللايف وعنده الورقه ديالو هنا. Tu as tout répondu, ça y est? Ouais. Tu as répondu à tout le monde? À tout le monde. Carrément. Bien. يلا نشوفوا شكون اللي Avec رابح. ta main innocente. شفتوها فيها كان غير سمية. سحبوا بصح. Il faut rappeler que le cadeau de la semaine. Ouais. ها لو كادو اللي غادي تجي فيه السميه ديالو التيكي ديالو اللي غتجي اليوم راه عنده هذا لو كادو هذا امينو انرجي 500 غرام. الوغ نشوفوا شكون اللي رابح معنا اليوم. لصقت فيا بواحد البلو لصقت فيا. Tu ramènes l'autre. محمد عبد الرحمن ان شاء الله تكون انت. Alors, انفلال أنس. انفلال انس. انفلال انس صحة سي انس امينو انرجي 500 غرام. انفلال أنس. انفلال ها هو لو غانيون. انفلال انس. الوغ كيف قلت اللي ما ربحوش غادي نحطوهم مع هادو غادي يبقاو حتى لو 5 جونفي ان شاء الله مع الدراري اللي ما غاديش يربحوا في السيمانات الماجين هما اللي غيدير لهم التيراج نهار لو 5 جونفي لانيفرسير ديال ديناميت وكل واحد من هاد الثلاثه غيكون عنده نيتروتيك واي بروتين غراتوي. فوالا بالصحه مره اخرى انس. يلا السلام عليكم. نتلاقاو السبت الماجي. سلامة. سلامه.